Ug sa pagpadadyon sa atong Siargao adventure ani agyapon kita sa Katangnan Bridge or mas nailhan nga Apam Bridge. So taas ni si Jack na si Jay kataas nga 349 meters. Ug paborito ni siya nga tambayan sa mga foreigner and local tourists tungod sa iyang overview nga sunset. So tungod niini nakamugna kini og mga small businesses like snacks, meals, palamig and souvenirs and etc. Ug sa atong pagbisita sa Siargao, nasaksihan nato ang baga nga duot sa katawhan aron masaksihan ang kanindot sa maong lugar. Ug nakakita man ko og foreigner nga gihimo rang palamig ang beer. Ug hantod sa kagabion mas mibaga pa ang duot sa mga katawhan. Ug sa sunod nga adlaw wala nami nagsayang og oras aron masaksihan ang kanindot sa isla. Daghang option aron masuroy ang isla. Pwede kang mag-rent og tricycle, pwede pug ka mag-land tour. So among gipili magrenta og motorbike nga bayad lang ta og 400 pesos. Depende pod sa klase sa motor kay aduna pod sila mga mahal-mahal nga klase like 150cc pataas. Magbayad lang og about 800 pesos. Ug padong mi karon sa Kanaway Surf Shop ni Andy Eigenman para mag-take out og kape. Ug sa Kanaway Surf Shop ana pud sila gifang offer. Ug sa unahan gamay didto mi sa private resort nga walay kaayoy tawo ug mibayad lang mi entrance for 20 pesos. Sa 20 pesos ma-enjoy na nimo ang ambience. No, so nindot gihapon dire pwede gyapon ka mag-surf with your privacy. Kay wala ka joy tao diri dapita. Sa lakaw lang miyo gamay naabot na mo ang rock formation og sa unahan dapit adunay sandbar. So dire dapit among napili nga maligo. Og nag-take out na lang po mi og paniod to unya among gida dito sa Baybadon sa lungsod sa General Luna. Unya ahong nabantayan diri sa ilang baybayon wala gayud kay plastic nga makit-an. Limpyo gyud kaayo. Ug pagkapalis ngadto mi sa Cloud9 nga usa sa pinakasikat nga surf camp sa Siargao Island. So sa entrance naa diha ang ticketing booth, mobayad lang ta og 100 isip turista. No sa 100 ma-enjoy na nimo ang view sa Cloud9. So sa entrance pala mandaan andunay nay motabo nimo nga mga surfing instructor. Mobayad lang ta og 500 pesos per hour. Inigabot nimo sa baybayon, mubungad nimo ang arko or ang photo op sa Cloud9 o Cloud9 boardwalk. Basig sa tutok sa kainit, nagbaktas-baktas gihapon ta sa ilang boardwalk. Diri sa tumoy na ang under construction nga mga restaurant siguro ni in the future. Og dinhi dapita makita nimo ang mga nag-surfing. Pero kay low tide man wala pay nanggi surfing.
balik ta sa Baybadjon arong adto lang ta magpahuwat og hapon nga magpaabot pod sa manggi surfing. So diri dapita makita nimo ang duot sa mga tao nga diri nagabuad-buad or nagilingkod-lingkod or mga nang snacks kay namon pud sila mga restaurants diri dapita. Og nagpaabot lang ko og mga usa ka oras og nakita na naho ang kadaghanon sa mga nanggi surfing og mga gustong mahimong surfers. Og may balik ko dito sa surfers area aron makita naho ang mga surfers og duol. Ug hantod pagkagabi nakita nako ang kahimsog sa ilang turismo diri sa ilang isla. Og nasaksihan ako og unsa ka bibo magabi ang ilang isla. Og tinuod gayud di ay ang panultihon nga once nga makaari ka og Siargao Island, balik-balikan gayud nimo. Og tinuod gayud nga Jewel of the North Surigao ang Siargao Island. Tungod sa kanindot sa lugar o kasimple sa kinabuhi o ka mga maabi-abihon sa mga tao diri sa Siargao Island. So ano isa lang takutom guys, stay connect lang para sa sunod na tong video o gayaw kalimti, like and follow na lang po. Keep safe!